اس مووی میں ہمیں 3 طرح کی دنیا یعنی الگ الگ کنگڈمز دکھائے گئے ہیں۔ ایک ہماری دنیا یعنی زمین، ایک ہیل یعنی جہنم کی دنیا، اور ایک ایسی دنیا جہاں پر بہت پاورفل لوگ رہتے ہیں۔ وہاں سب کچھ الگ ہے۔ یہ تینوں کنگڈمز آپس میں بہت لڑا کرتے تھے کیونکہ ہر کوئی باقیوں کو ہرانا چاہتا تھا کہ وہ دوسروں پر رول کر سکے۔ ان لوگوں کی ان لڑائیوں کی وجہ سے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ ان میں ایک وار ہوگی، اور اس وار کے نام پر ہی یہ مووی بھی ہے، یعنی مارٹل کمبیٹ۔ جو یہ وار جیت جائے گا وہ سب پر رول بھی کرے گا اور باقی سارے کنگڈم کے لوگوں کو اپنے کنگڈم میں لے آئے گا۔ اس کے ٹوٹل 9 راؤنڈز ہوں گے۔ جس کنگڈم میں پاورفل لوگ رہتے تھے اس کا نام آؤٹ ورلڈ تھا، اور اس کا لیڈر یہ نہیں چاہتا تھا کہ مارٹل کمبیٹ وار ہو ہمارے درمیان، کیونکہ وہ خود کو بہت اسٹرانگ سمجھتا تھا اور وہ لوگوں کو بنا وار کے ہی مارتا رہتا تھا۔ اب مووی کی سٹارٹنگ میں ہم پرانا زمانہ دیکھتے ہیں جہاں پر ہمیں ایک آدمی دکھایا جاتا ہے۔ اس کا نام ہینزو تھا اور وہ ارتھ کنگڈم کا سب سے اچھا واریر تھا۔ وہ اپنی بیوی، ایک بیٹے اور ایک چھوٹی سی بیبی گرل کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں کافی خوش تھے۔ ایک دن ہینزو گھر نہیں ہوتا تو اس کے گھر پر آؤٹ ورلڈ کا ایک واریر اٹیک کر دیتا ہے۔ وہ آدمی یہاں کے سارے لوگوں کو مارنے لگتا ہے اور پھر ہینزو کی بیوی اور بیٹے کو بھی پکڑ لیتا ہے۔ ہینزو کی بیوی نے اپنی چھوٹی بیٹی کو گھر کی زمین کے نیچے چھپا دیا تھا، لیکن وہ آدمی ہینزو کی وائف اور اس کے بیٹے کو فریز کر کے مار دیتا ہے۔ اتنی ہی دیر میں جب ہینزو وہاں پر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سب لوگ مرے ہوئے ہیں۔ وہ اس سے فائٹ کرنے لگتا ہے اور ان دونوں کی فائٹ کے دوران وہ آدمی ہینزو کو جان سے مار دیتا ہے۔ ہینزو کی سول ہیل کی دنیا میں چلی جاتی ہے اور تبھی وہاں پر آتے ہیں ارتھ کے لیڈر، جو کہ اس چھوٹی بچی کو وہاں سے نکالتے ہیں اور ہینزو کا خنجر لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب سٹوری موو کرتی ہے پریزنٹ کی طرف۔ وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آؤٹ ورلڈ آلریڈی 9 راؤنڈ جیت چکی ہے اور بہت جلد وہ دنیا پر قبضہ کرنے والی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ پریڈکشن بھی تھی کہ ہینزو کا خون بہت سے ینگ لوگوں کو اکٹھا کرے گا جو کہ اس کنگڈم کے خلاف لڑائی کریں گے اور اپنی ارتھ کو پروٹیکٹ کریں گے۔ اب جن لوگوں کو چنا گیا تھا کہ وہ اس کنگڈم کے خلاف لڑائی کریں، ان کی باڈی پر ایک نشان تھا جو کہ کوئی ڈریگن بنا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک آدمی کا نام کول ہوتا ہے جو کہ اپنی وائف اور بیٹی کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اسے اکثر ہینزو اور اس کے خنجر کے ویژنز آتے تھے، لیکن وہ سمجھ نہیں پاتا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آؤٹ ورلڈ کا وہی واریر اس کو مارنے کے لیے آتا ہے، لیکن وہاں پر ایک آدمی آ کر انہیں بچا لیتا ہے۔ وہ انہیں اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنی دوست کا ایڈریس دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس کے گھر چلے جاؤ، اور وہ خود اس آؤٹ ورلڈ کے واریر سے لڑنے لگتا ہے۔ آؤٹ ورلڈ کا واریر اس کے ہاتھ فریز کر کے انہیں بلاسٹ کر دیتا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کول اور اس کی فیملی اس آدمی کی دوست کے گھر پہنچ گئے ہیں۔ اس لڑکی کا نام سونیا ہوتا ہے۔ وہ انہیں کہتی ہے کہ ہم دونوں آرمی میں تھے اور ہمیں ایک ٹاسک دیا گیا تھا کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈو جن کی باڈی پر وہ نشان ہے، جس سے پتا چلے کہ کنگڈم ارتھ کے واریئرز ہیں۔ وہ ہم تب سے اسی پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ وہ کول کو بتاتی ہے کہ تمہارے جسم پر بھی ایک ڈریگن جیسا نشان ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تم بھی مارٹل کمبیٹ لڑو گے۔ تمہیں نیچر نے چوز کیا ہے۔ کول ہنسنے لگتا ہے کہ آپ مذاق کر رہی ہیں، تو سونیا کہتی ہے کہ نہیں، ہمیں وار کے لیے باقی لوگوں کو بھی ڈھونڈنا ہے جن کی باڈی پر یہ نشان ہے، اور تم میری ہیلپ کرو گے، تم مجھے جوائن کرو گے۔ سونیا کول کو ایک ایسے آدمی سے ملواتی ہے جو کہ بہت غصے میں رہتا تھا۔ اسے اینگری آدمی کہا جاتا تھا۔ اس کی باڈی پر بھی وہ نشان تھا۔ وہ لوگ ابھی باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ تبھی وہاں پر ایک ریپٹائل جیسی کریچر آ جاتی ہے۔ وہ لوگ اس سے بہت لڑتے ہیں، لائٹس بھی آن آف ہو رہی تھیں، لیکن آخر میں وہ اینگری آدمی اس کریچر کو مار ڈالتا ہے۔ اب کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ کنگڈم ارتھ کے واریئرز کی ٹریننگ کہاں پر ہوتی ہے، لیکن یہ اینگری آدمی جانتا تھا، لیکن یہ کہتا ہے کہ مجھے اس میں انٹرسٹ نہیں ہے اور نہ میں کسی کو بتانے والا ہوں۔ تو سونیا اسے کچھ پیسے آفر کرتی ہے جس پر یہ مان جاتا ہے، اور پھر یہ لوگ ایک پلین کے ذریعے وہاں پر جاتے ہیں۔ یہ جگہ ایک ڈیزرٹ میں ایک مندر تھا، ایک ٹیمپل تھا جہاں پر واریئرز کو ٹرین کیا جاتا تھا، اور یہ کنگڈم ارتھ کے لیڈر نے بنایا تھا۔ وہاں پر انہیں ٹیمپل گائیڈ ملتا ہے جو کہ کنگڈم ارتھ کا واریر ہی تھا۔ وہاں پر پرانے زمانے کی پینٹنگز ہوتی ہیں جسے دیکھ کر کول کو پھر سے ویژنز آنے لگتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سونیا کا دوست بھی یہاں پر آ چکا ہے۔ بے شک اس کے اب ہاتھ نہیں تھے، لیکن اسے میکینیکل ہاتھ لگائے گئے تھے جیسے کسی روبوٹ کے ہوں، اور یہ اور کسی نے نہیں، کنگڈم ارتھ کے لیڈر نے لگائے تھے جو کہ یہاں پر آ چکا تھا۔ وہ وہاں پر ان سب واریئر سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ وار میں بہت کم ٹائم باقی ہے اور تم لوگ تیار ہی نہیں ہو، تم لوگوں میں کوئی پاور ہی نہیں ہے۔ تبھی وہاں پر آؤٹ ورلڈ کا لیڈر آتا ہے، اس کے ساتھ بھی کچھ واریئرز تھے۔ وہ انہیں مارنے کے لیے یہاں پر آیا تھا، لیکن کنگڈم ارتھ کا لیڈر ان کے درمیان ایک شیلڈ بنا دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ ان پر اٹیک نہیں کر پاتے۔ پھر ٹیمپل گائیڈ کا بھائی اپنے بھائی
से कहता है कि हमें भी तो सुपर पावर्स हैं, क्या हम इनका साथ नहीं दे सकते, हम भी ट्रेनिंग ले लेते हैं। तो उसका भाई रेडी हो जाता है और अब वो भी इन वॉरियर्स के साथ ट्रेनिंग ले रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि सोनिया को ट्रेनिंग नहीं दी जाती क्योंकि उसकी बॉडी पर वो मार्क नहीं था, ना ही उसके पास कोई सुपर पावर थी। ट्रेनिंग के दौरान सबकी इनर सुपर पावर्स रिवील हो रही थी, सामने आ रही थी। जैसे कि टेम्पल गाइड अपने हाथ से आग निकाल सकता था, उसके भाई के पास एक ऐसी हैट थी जो कि ब्लेड की तरह काम करती थी, और वो एंग्री आदमी अपनी आंखों से लेजर निकाल सकता था। लेकिन अभी तक कोल की कोई भी सुपर पावर सामने नहीं आई थी। किंगडम अर्थ का लीडर कोल से कहता है कि तुम जानते हो कि तुम कौन हो? तुम एक ग्रेट लीडर हैंजू की नस्ल में से हो। कई साल पहले मैंने उसकी बेटी को बचाया था और तुम फिर आगे से उन्हीं की नस्ल में से पैदा हुए। लेकिन कोल कहता है कि मुझे नहीं लड़नी है वॉर, मैं अपनी बीवी और बेटी के पास जाना चाहता हूँ। तो वो लीडर उसे उसके घर पहुंचा देते हैं। वो घर जाकर बहुत खुश होता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आउट वर्ल्ड का लीडर अपने वॉरियर्स तैयार कर रहा होता है। वो इन सब को लेके किंगडम अर्थ पर अटैक करने आता है। आउटवर्ल्ड का एक वॉरियर उस एंग्री आदमी से कहता है कि तुम हमारे साथ मिल जाओ, हम तुम्हें बहुत सारा पैसा भी देंगे और पावर भी। एंग्री आदमी क्योंकि लालची भी था तो वो उनके साथ मिल जाता है और अपनी लेजर से वो शील्ड हटा देता है जो कि किंगडम अर्थ के लीडर ने बनाई थी, जिसकी वजह से आउटवर्ल्ड के लोग अंदर आ जाते हैं। उन सब में बहुत लड़ाई होने लगती है, सब एक दूसरे को मार रहे थे। जब उस टेम्पल गाइड का भाई आउटवर्ल्ड किंगडम के लीडर को मारने वाला होता है तो आउटवर्ल्ड की एक फीमेल वॉरियर आती है और उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन वो अपनी हैट से उसके 2 टुकड़े कर देता है। वो एंग्री आदमी भी किंगडम अर्थ के लोगों पर अटैक कर रहा होता है उनके साथ मिलके। सोनिया के दोस्त के हाथ अभी ठीक से काम नहीं कर रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोल अपनी फैमिली के साथ अपने घर होता है कि तभी वहाँ पर एक अजीबोगरीब जायंट क्रिएचर आ जाता है जो उन पर अटैक करने लगता है। कोल जब ये देखता है कि उनकी फैमिली पर अटैक कर रहा है तो उसे बहुत बहुत गुस्सा आने लगता है। सुपर पावर रिवील होने लगती है, उसकी पूरी की पूरी बॉडी पर एक शील्ड आ जाती है और उसके हाथ में कुछ स्वर्ड्स आ जाती हैं जिनकी मदद से वो उस क्रिएचर को मार गिराता है। कोल समझ जाता है कि टेम्पल पर भी अटैक हुआ होगा और अगर ये दुनिया तबाह हो गई तो मेरी फैमिली का क्या होगा। बस यही सोचते हुए वो वापस टेम्पल की तरफ जाता है जहाँ पर सोनिया को उस आउटवर्ल्ड किंगडम की एक और फीमेल वॉरियर मारने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसे पता चलता है कि तो वॉरियर है ही नहीं तो वो उसको छोड़ देती है। लेकिन तभी वहाँ पर वो एंग्री आदमी आता है उस पर अटैक करने के लिए, वो उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोनिया के दोस्त के हाथ अभी भी काम नहीं कर रहे थे। वो बहुत कोशिश करता है, उसे बहुत गुस्सा आता है और तभी अचानक से उसके मैकेनिकल हाथ बहुत एडवांस हो जाते हैं और उनमें पावर आ जाती है। वो आसपास के पत्थर उठाकर सोनिया को बचा लेता है। आउटवर्ल्ड के लीडर को पता चलता है कि कोल हैंजू की नस्ल में से है तो वो उसे मारने लगता है, उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी किंगडम अर्थ का लीडर एक ऐसी शील्ड बना देता है जहाँ पर वो लोग सेफली रह सकते थे। वो अपने सब वॉरियर्स को वहाँ पर टेलीपोर्ट करने लगता है, भेजने लगता है। लेकिन तभी आउटवर्ल्ड लीडर का खास वॉरियर कोल पर अटैक करने लगता है कि वो उसे मार दे। उसको बचाने के लिए टेम्पल गाइड का भाई वहाँ पर आता है जो कि हेड से उसको दूर कर देता है, लेकिन आउटवर्ल्ड का लीडर उसे ही पकड़ लेता है और उसकी सोल निकाल लेता है। अनलकीली कोई भी उसको बचा नहीं पाता और वो उस शील्ड वाली जगह में ट्रांसफर हो जाते हैं सारे, जहाँ पर फिलहाल वो सेफ थे। वहाँ पर जाकर किंगडम अर्थ का लीडर कोल को एक नाइफ देता है, यानी वो खंजर जो हैंजू का था। वो उसे कहता है कि अगर वॉर में तुम इसे यूज करोगे तो हैंजू की सोल तुम्हारी हेल्प करेगी। कोल कहता है कि हम अलग-अलग उनके अलग अलग वॉरियर से लड़ेंगे और एंड पे हम उनके खास वॉरियर से लड़ेंगे ताकि उनका कोई भी वॉरियर हम पर अटैक ही न कर सके। और फिर वो ऐसे ही करते हैं। वहाँ पर सोनिया का दोस्त और वो टेम्पल गाइड उनके 2 वॉरियर्स को मार गिराते हैं। अब सोनिया चाहती है किंगडम अर्थ में उस एंग्री आदमी को मारने के लिए क्योंकि इसने उनके साथ धोखा किया था। उसकी बॉडी पर जो ड्रैगन का मार्क था वो था तो किंगडम अर्थ के वॉरियर का, लेकिन फिर भी उसने धोखा दिया। सोनिया जैसे तैसे करके उसे मार देती है और अब फाइनली उसकी बॉडी का मार्क सोनिया की बॉडी पर आ चुका था और अब वो वॉरियर बन चुकी थी। वो वापस से वहाँ पर आती है जहाँ पर वॉर चल रही थी। उसकी सुपर पावर यहाँ पर रिवील हो जाती है जो कि था कि उसके हाथों से एक ऐसी चीज यानी एनर्जी निकलती थी जो कि किसी को भी मार सकती थी। वो वहाँ पर आते ही किंगडम आउटवर्ल्ड की फीमेल वॉरियर को मार गिराती है। जब आउटवर्ल्ड के लीडर को ये पता चलता है तो वो तो बौखला जाता है, उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपने खास वॉरियर से कहता है कि कोल की फैमिली को जाके फ्रीज कर दो ताकि ये लोग हमसे जीत ना सकें। कोल को जब इस बात की खबर होती है तो वो फौरन से वहाँ पर जाता है। वहाँ पर आउटवर्ल्ड किंगडम का वो खास वॉरियर भी था। कोल अपनी फैमिली को बचाने के लिए उससे लड़ने लगता है, लेकिन वो वॉरियर अपनी फ्रीजिंग पावर से उसके हाथ फ्रीज करने लगता है। कोल वो खंजर बाहर निकालता है, लेकिन वो वॉरियर उसी खंजर से उसका हाथ जख्मी कर देता है, जिसकी वजह से कोल के हाथ
हाथ से खून आने लगता है। इसी खून के अट्रैक्शन की वजह से हैंजू किंगडम हेल से आजाद होकर यहाँ पर आ जाते हैं। वो अब एक स्कॉर्पियन बन चुके थे, लेकिन अभी भी वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते थे। कोल और हैंजू दोनों उस खास वॉरियर से लड़ने लगते हैं। अब क्योंकि हैंजू हेल से आया था तो वो वहाँ की आग अपने मुंह से निकालने लगता है, जो कि वो आउटवर्ल्ड के उस वॉरियर पर डालने लगता है, जिसकी वजह से वो जलने लगता है। और दूसरी तरफ कोल अपनी फैमिली को वहाँ से आजाद करवा लेता है। हैंजू कोल से कहते हैं कि तुम अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना, और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पर किंगडम अर्थ के लीडर भी आ जाते हैं और उनके सब वॉरियर्स भी। इसी के साथ आउटवर्ल्ड का भी लीडर आ जाता है और बहुत गुस्से में होता है। वो अपने सब वॉरियर्स की राख इकट्ठी करता है, यानी एशेस उठाता है, और कहता है कि इस बार तो तुमने अपनी चालाकी से मुझे हरा दिया, लेकिन अगली बार मैं अपनी आर्मी लेकर आऊंगा। किंगडम अर्थ का लीडर कहता है कि तुम हार गए हो और तुम चले जाओ यहाँ से, और इसी के साथ वो उसे एक लेजर फेंक कर वहाँ से भगा देता है। इसके बाद अर्थ का लीडर अपने वॉरियर्स से कहता है कि आज तो हम जीत गए, लेकिन हो सकता है कि बाद में भी कोई वॉर हो, और उसके लिए हमें और ज्यादा अच्छे वॉरियर्स चाहिए होंगे। मूवी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि कोल एक और आदमी जो कि किंगडम अर्थ का वॉरियर है उसे ढूंढने जाता है, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।